Ha? Dada. Ano yun? Da. Oh, bo, 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 bo. Dada. Bo, 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 bo. Ah, bo, 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 bo. Ah, bo, 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 bo. Baba. Bo, 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 bo. Baba. Tatay. Dada. Tatay. Dada. Dede. Dada. Dede. Uju, ju, 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 ju. Alam mo yung asawa niya? Pinaksuntunin Ju, 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 ju. Mula sa puso ang cellphone Baba. at cash. Baba. Namin sa inyo. Baba. Ang question Tatay! Dada. Ayun! i-text ang MSP space Dada. 366. Mag-load up ang Baba. Ang gusto. Baba. Baba. Oh, baba! Ah! Laway! Baba. Baba. Lola! Lola. Ha? Lola. Lumulobo yung... Ha? Bulatan mo, lumulobo. Ay. Ate! Tita. Punas! Tita. Ay, si tita. Sa si tita. Wala dyan sa taas yun. Asa si tita? Asan na yung plane? Asa airplane. Asa airplane. Oh, Sa loob. sarado. Sarado yung pinto. Oh, lizard, lizard. Asa lizard? Si Kim Joo! Asan si Kim Joo? Asa si Kim Jo? Asa si Kim Jo? Asa si Kim Jo? Asan si Kim Joo? Asa si Kim Jo? Asa si Kim Jo? Asan? Asa si Kim Jo? Asan si Kim Joo? Asan? Asan?